गुड मॉर्निंग लर्नर्स समस्त को मु भी शिक्षक यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सीडीपी पेडागोजी बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सब जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो जो मैंने ये चैनल रे प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे। फल रे आगो को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाखु पहुँचो। आउ आपण मैंने प्रत्येक प्रश्नर ऑप्शन कौन चूज कर कमेंट लिखिदेवे और शेष में आपणकर आउट ऑफ 10 केते मार्क रखुचंती ताहा मध्ये कमेंट करके जणाइबे। ठीक अछि, तो चलंतु आउ डेरी न करके क्लास को आरंभ करिया। देखो पिले प्रथम प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर शारीरिक विकास को सूचाउछि? निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर शारीरिक विकास को सूचाउछि? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी परिमाणात्मक, ऑप्शन सी उभय गुणात्मक और परिमाणात्मक, ऑप्शन डी सकारात्मक। कौन हम राइट आंसर पिले? ऑप्शन सी उभय गुणात्मक और परिमाणात्मक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शिशुर शारीरिक विकास को बुझाऊँगी कौन हम ना ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जदि पिले एठारे शिशुर अभिवृद्धि कथा कही था तेरे आंसर कौन होता ना, जदि वृद्धि कथा पचारि था तेरे ऑप्शन होता परिमाणात्मक, ऑप्शन बी होता राइट आंसर है। किंतु एठारे पचारि कौन शिशुर शारीरिक विकास जेहेतु पचारि तो राइट आंसर हो उभय गुणात्मक और परिमाणात्मक। तो पिले ध्यान देव कौटी परिमाणात्मक कौटी गुणात्मक कौटी उभय गुणात्मक और परिमाणात्मक व्यवहार होउची ता प्रति विशेष ध्यान देव। ठीक अच्छे, तो मन रखिए सब है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले मन रखा चेष्टा करेंगे। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो पिले, व्यक्ति निजर भूल ही शिखे। व्यक्ति निजर भूल ही शिखे। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। यह क्यों शिक्षण तत्व पर आधारित? ऑप्शन ए सापेक्ष प्रतिवर्त, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी यांत्रिक अनुबंध, ऑप्शन डी प्रयत्न प्रमाद। कौन राइट आंसर पिले? व्यक्ति निजर भूल ही शिखे है। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। तो पिले जेउठी गोटे पिला निज मिस्टेक रु ही शिखी थाए तो सेठारे कौन हुए ना, ऑप्शन डी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है प्रयत्न प्रमाद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आउ ट्रायल एंड एरर थ्योरी पिले किए देथिले ना थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक देथिले ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक अच्छे, आउ से एथिरे कहिथिले लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यही तीनोटी जिनस से कही किए थॉर्नडाइक। मन देखिए पिले आउ यांत्रिक अनुबंध इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन थ्योरी किए देथिले पिले ना, यह देथिले बीएफ स्किनर है। बीएफ स्किनर। आउ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किए देथिले पिले? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देथिले पावलोव। मन रखिबो है। आउ इनसाइटफुल थ्योरी देथिले कहलर है। इनसाइटफुल थ्योरी देथिले कहलर। ठीक अच्छे, तो मन रखिबो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देथिले पावलोव, इनसाइटफुल थ्योरी देथिले कहलर है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी देथिले बीएफ स्किनर, आउ ट्रायल एंड एरर थ्योरी देथिले थॉर्नडाइक। तो ये समस्त को मन रखा चेष्टा करिवो। ठीक अच्छे, भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिले टिकनिक मन रखा चेष्टा करिवो कहीं प्रत्येक परीक्षा रे एई भितर ही कौन ना कौन गोटे क्वेश्चन आसो निश्चित आसूची आगक आसो। ठीक अच्छे, तेणु मन रखिए पिले। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो पिले, प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने मुख्यतः निम्नत क्यों उपाय द्वारा अभिज्ञता अर्जन करथांती? ऑप्शन ए वास्तव पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अन्य मानक ठारू शुणी, ऑप्शन डी काल्पनिक चिंतन। कौन हम राइट आंसर पिले? ऑप्शन ए वास्तव पर्यवेक्षण अर्थात कंक्रीट ऑब्जर्वेशन है। कंक्रीट ऑब्जर्वेशन माने कौन पिले? जो जिनस गुड़िक पिला पाखर प्रेजेंट अच्छी आउ से सब जिनस को पिला माने धरिकी छुईकी वास्तव रूप में पाठ जदि पढ़ी पारछंती तेबे ताकू कह वास्तव पर्यवेक्षण अथवा कंक्रीट ऑब्जर्वेशन। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ସି ନୈଦାନିକ, ଅପସନ୍ ଡି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଯାହା ଲଗାତାର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ହେଲା, ନା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଲଗାତାର ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିହେଭିଅର, ଅର୍ଥାତ୍ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା, OSSTET ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା, BEd ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଦି ସବୁ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଲା। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଶଂସା, ଅପସନ୍ ବି ପୁରସ୍କାର, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ହେଲା। ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଏହା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତ ପିଲେ ଅଭିପ୍ରେରଣା କେତେ ପ୍ରକାର? ମୋଟିଭେସନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲେ? ନା 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ହେଲା, ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଭ୍ୟାସମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ କହିଲେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଭ୍ୟାସମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ସମସ୍ତକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଚିତ୍ରଣ ଛବି ନୁହେଁ? ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ? ମାନଚିତ୍ର, ଫ୍ଲୋନେଲ୍ ପଟ୍ଟା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନା ସ୍ଥିର ଛବି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ଲୋନେଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ, ସମାଜର ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁ ଏକ କମଳ ଚାରା ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଶିଶୁ ଏକ କମଳ ଚାରା ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ, ଏହା କାହାର ମତ? ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଫରୱେଲ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିଶୁ ଏକ କମଳ ଚାରା ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ, ଏହା ଫରୱେଲ୍ କହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଲେ ପିଲେ, ଅପସନ୍ ବି ଫରୱେଲ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ
देख पिले आपण कमेंट वर्क आ प्रश्नटी रही विकासर केउं अवस्था शिशु ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझीपे। विकास केउं अवस्था शिशु ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझीपे। तो ए प्रश्नर सठिक आंसर कौन हम ताहा आप कमेंट सेक्शन निश्चित रूप लिखि जणाइबे। आउ आपणकर आउट ऑफ 10 केते मार्क रखिले ताहा मध्य कमेंट रे निश्चित रूप लिखि जणाइबे। ठीक अछि। तो आपको जब भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक करदेवे आउ आपणकर सांगसाथी मानकु शेयर मध्य करदेवे। तो आ गोटे नुआ भिडियो देखा से पर्यंत रहुछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।